Kami mengenal CHP karena kami mencari dua kriteria kami. Kriteria pertama ialah bagus tapi nggak mahal. Dalam arti begini, kami ingin cari yang kualitas multinasional, a multinational law firm. Kami cari waktu itu partner dari law firm yang latar belakangnya bukan hanya hukum. Contohnya Pak Stefan, partner di CHP, itu latar belakang beliau memang ada hukum dan beliau jago soal itu. Tapi terlebih dari itu juga ada beberapa. Beliau mengerti tentang kurator karena ada ambil pendidikan tentang kurator. Juga mengerti tentang notarial, ada ambil tentang MKN. Terakhir setahu saya juga tentang ilmu kepolisian. Dan juga ada certified legal audit ya. Jadi kami mencari yang well-rounded, yang kalau memberikan view, menjawab pertanyaan kami, bukan hanya dari satu sisi, tapi melihat sisi-sisi sebagai kita owner. CHP tidak menganggap kita hanya sebagai customer, ya udah kita ketemu jam 9, jam 5, atau jam 4, pulang. Tapi somebody that actually take our interest into their heart. Somebody that melihat masalah itu seolah-olah masalahnya mereka. Melihat opportunity itu seolah-olah opportunity-nya mereka. When you have somebody like that and when you feel that, magic happens. At the end of the day, what separates between a really good lawyer and a so-so lawyer is, does the lawyer understand what you want and what you fear? Once they understand that, they can look not from perspective of only the structure, tapi how you think, right? So that is required. Nah, CHP bisa tuh. Nama saya Nico Like. Saya Komisaris Utama PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk. Produk yang kami produksi itu minuman beralkohol. Yang ini untuk di atas 40% namanya cap tikus. Yang untuk di atas 12% itu namanya daibak soju. Lalu ada satu lagi yang di bawah 5% itu daibak spark. Kami mengenal CHP karena kami mencari dua kriteria kami. Kriteria pertama ialah bagus tapi nggak mahal. Dalam arti begini, kami ingin cari yang kualitas multinasional, a multinational law firm, tapi with the cost yang masih bersahabat. Kami perusahaan TBK, tapi pasti cost tetap something yang we consider. I am also an owner of this company, jadi kita cari yang kualitas baik, tapi cost-nya masih bersahabat. Itu nomor satu. Nomor dua ialah kami cari waktu itu partner dari law firm yang latar belakangnya bukan hanya hukum. Contohnya Pak Stefan, partner di CHP, itu latar belakang beliau memang ada hukum dan beliau jago soal itu. Tapi terlebih dari itu juga ada beberapa. Beliau mengerti tentang kurator karena ada ambil pendidikan tentang kurator. Juga mengerti tentang notarial, ada ambil tentang MKN. Terakhir setahu saya juga tentang ilmu kepolisian. Dan juga ada certified legal audit ya. Jadi kami mencari yang well-rounded, yang kalau memberikan view, menjawab pertanyaan kami, bukan hanya dari satu sisi, tapi melihat sisi-sisi sebagai kita owner ya, dari aspek-aspek yang perlu kita perhatikan. Pertama, waktu kita dengan CHP, pasti tentunya kita coba dulu Pak. Jadi kita nggak langsung yakin bahwa pasti bisa. Jadi kita kasih project trial, and then the trial CHP performs very well.
Jadi oleh karena itu kita tambahkan. Jadi saya rasa dari berbagai sisi dari komersial kita sudah dibantu. Baik dari sisi kebanyakan memang membantu kita atau menemani kita dalam berbagai hal komersial kita. Contohnya untuk review dari dokumen-dokumen partnership yang kita mau lakukan, untuk structuring dari partnership yang kita lakukan. And there are certain times yang kita mesti bikin satu proyek yang secara legal we need a solution. Nah, itu dibantu oleh CHP. Memang secara litigation, commercial litigation juga dibantu dan ada. Jadi dari sisi kita CHP udah bantu dari dua-dua sisi. Mungkin yang lebih banyak ialah commercial partnership dalam arti membantu kita bersama-sama untuk melihat hal-hal yang perlu kita lakukan secara komersial. Reputasi ya, Pak Stefan saya kenal dan aktif di berbagai asosiasi, reputasinya baik, itu kan penting Pak. We live by our reputation. Itu nomor satu. Dan nomor dua kan juga dari sisi background tadi, bahwa hukum is a must. Jadi dari arti kalau pohon, inti dari pohon itu kan Pak Stefan punya, yaitu hukum. Selain itu, in addition to that, understanding tentang notarial bagaimana, understanding the nuance of how the country works. I think that's important to us. Sebagai owner dari perusahaan, it is important kita lihat dari sisi mindset. Mindset artinya begini, CHP tidak menganggap kita hanya sebagai customer, ya udah kita ketemu jam 9, jam 5 atau jam 4 pulang. Tapi somebody that actually take our interest into their heart. Somebody that melihat masalah itu seolah-olah masalahnya mereka. Melihat opportunity itu seolah-olah opportunity-nya mereka. When you have somebody like that and when you feel that, magic happens. When you feel that person really try to help you, that helps. The question is what did we do and how satisfied we are and why. Now, I will to make it clear, I'm going to give an example. We were issuing convertible bonds and mandatory convertible bonds. When we came to CHP, it wasn't very clear on the structure. As a matter of fact, we were not very sure it would be a CB or MCB, right? Tapi Pak Stefan duduk sama kita and really trying to understand bagusnya ini Pak, jeleknya ini. Jadi sometimes kalau kita ngasih pekerjaan ke suatu perusahaan hukum, what they will do is they will take it and they will do it. In the case of CHP, they will take it and they will sit and say, Pak, are you sure you want to do this? Gitu. Sometimes kalau kita bilang, Pak, kita berubah pikiran, berarti CHP nggak dapat pekerjaannya loh. Gitu. Tapi they are willing to do it. Because they share the same interest, the same ownership of the matter, gitu kan. Nah, jadi menurut saya itu penting, itu nomor satu. Jadi waktu kita masuk into an engagement, we are clear we are doing the right things. That's number one. It's not how you do it, tapi whether you're doing the right things, gitu kan. Kita bisa punya tangga, tapi tangga kita bagus, tapi di dinding yang salah, Pak. Atau tangga kita kurang bagus tapi dindingnya benar. Nah, dinding ini harus benar. CHP will be there to tell you dindingnya benar. Gitu. Itu nomor satu. Nomor dua, when it comes to execution, of course you need to understand that. Understanding bukan cuma dari sisi hukum. You have to understand finance. You have to understand dari sisi notarial, can it be executed. You have to understand dari sisi nuance tata krama dari how we do business in Indonesia. And CHP was able to do it. Jadi dari sisi technical maupun non-technical. So that's the reason why we are happy, Pak. Biaya kan selalu bisa dua tipe ya.
Pertama bisa by proyek, kalau that's kan easier lah karena proyeknya selesai atau tidak selesai. Kedua kan kalau ada time involved, how many hours. Kita happy dengan CHP karena setiap minggu atau setiap 2 minggu tuh diberikan laporan, Pak. Jadi berapa jam yang udah digunakan, dengan demikian kita tahu cost incurred. And it's very open kok, dikasih tahu berapa jam dipakai buat apa. And if we have things that we don't like, we can talk. Kita udah pernah engage beberapa perusahaan international law firm. Of course, the cost, as you know, is very expensive. Kalau dari sisi CHP, saya berbicara terutama tentang waktu dipegang partner ya, dipegang terutama dari Pak Stefanus dan Pak Adits. Itu bagus. Menurut saya itu bagus banget. Karena at the end of the day, what separate between a really good lawyer and a so-so lawyer is, does the lawyer understand what you want and what you fear? Once they understand that, they can look not from perspective of only the structure, tapi how you think, right? So that is required. Nah, CHP bisa tuh, gitu. And that's critical to me. Right? Itu nomor satu. Nomor dua ialah when it comes to technicality, I think a lot of people can do technicality, tapi I believe in the mindset. Gitu. Do you want to come technicality only what the law tells you, atau to help the client, this is the solution. Itu penting, Pak. Kalau cuma misalnya gini, kalau kita ngasih sesuatu, lalu lawyernya cuma bilang, Pak maaf nggak bisa. Buat apa, Pak? I don't do things because I cannot finish. I do things because I want to finish. Right? Now, dari sisi CHP, they understand what you want. They understand what you cannot do. And they will tell you what you can do. And try to give a solution within legal framework, otomatis ya Pak ya. Jadi dari sisi mindset udah benar, dan in summary itu jadi dari sisi mindsetnya udah benar, and help you to look at solution rather than simply looking at what the law tells you. Gitu. Jadi dalam kerangka hukum ini, what should we do? Gitu. And that's what we want. Kan? Kita kan bukan di sekolah di mana itu benar atau salah. Kita bawa bola. Sebagai pengusaha, sebagai owner of a company, kita kita bawa bola. Dan CHP bukan lo yang cuma kasih tell bahwa bisa apa nggak bisa, tapi bantu bawa bola. One word, it's a friend. Many people that you know will leave you, especially when things are not doing well. Kan success has many parents. Failure is an orphan. Okay? So they are a friend. They will be there. As a friend, they share your things that you look forward for, your fear, right? So it's somebody that you want to be next to you. Mungkin I will talk to my rekan-rekan yang sama-sama punya usaha. Saya salah satu pengurus dari Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Saya ketua umum untuk Apindo Sulawesi Utara. Saya juga national formatur untuk Apindo. Kalau yang ingin cari selama itu law of Indonesia dan ingin cari yang kualitasnya global, so it's a world-class company, dan masih where cost still an issue, like me, cost is something that we should be still considering, then I would really propose CHP untuk dijadikan sebagai law partner, legal partner of your company.